we go. Back to the ball game ulit tayo para sa ating second game. Para sa kanilang do or die game between Libang and Kayangwan Midget Division. And welcome natin ang ating live sponsor na nag-aabang talaga si Mama Rose from United Kingdom. Thank you very much, Ma'am Rose, and welcome. And napashare na lang muna ng ating live mga idol. And 4-2 by jersey number 9. Official score 5/4 in favor of Libang. A 1-point lead by Libang between Kayangwan. And 4-2 by jersey number 10, Sikar. And welcome din natin si Idol Ramel Torre watching from Barangay Baybay, Sitio Ilaud, Makatuaklan. Welcome Idol and happy viewing. And pasalamatan kita aton nga Baybay team sa pag-follow o pag-support nanda sa aton nga live. Thank you very much again sa ating new followers from Baybay team. And shout out kay Mama Sheila una. Ano nga ni Idol Ramel, do apelyido ni Mama Sheila, nalipatan ko mataray Ma'am She nga apelyido of Barangay Baybay, Makatuaklan. Mama Jody Gomez, salamat si Mama Jody Gomez, ang bilog mo sa aton nga avid viewers sa aton nga live, and a good 4-2 by jersey number 1. And 4 minutes 33 remaining time, jersey number 1 4-2. And 7/8, 1-point lead by Libang. And welcome natin at pasalamatan ng ating sponsors ng ating live and watching from United Kingdom. Kay Mama Rose Gadong and also kay Mama Miriam Solis Melay is Barangay Libang sa bilog sa aton nga subscribers. And also kay Mama Rose Gadong. And then kay Mama Ma'am Sheila Laureta, ita Barangay Baybay, Sitio Ilaud. Welcome, ma'am. Thank you very much, ma'am, sa support. And good luck sa inyong hampang. And rest of our supporters from Barangay Baybay, Sitio Ilaud, thank you very much. And si kay Madam Merla, lipatan man ako na Nanay Merla, apelido Idol Ramil. Assist ka una, dayawan kay message kakon. And Carl Tapang Ibisate Jr., welcome. Ayan, kay Mama Rose Gadon. Thank you man Ma'am Rose sa walang sawang pag-suporta since last year. Kung sino kara magdaog idol hay duyon pero kontrahon Team Baybay for championship game. Okay, Idol Ramil. Thank you very much sa info. So, pinardi ninyo baga kahapon do Kayangwan. So, kung sinoro daog na nakaray mo rin yung magiging kontra sa Baybay Midget Division. And 2 minutes 49 remaining time, 9/12 ating official score. And 3-point lead by Kayangwan. Si Nanay Merla Torre ba bihira kita naton nga mga old nga ra antiguhan mag-follow mga idol. So congratulations Nanay Merla una sa Barangay Baybay, Sitio Ilaud. Nagulat ako ba si Nanay Merla naka-follow. Si Siguan matagal si Nanay Merla magbuyot pat cellphone.
And there's a whistle. And a 3 seconds violation called by a referee, Jipon Biribel. And 2 minutes 27 seconds the remaining time. And for 2 by a jersey number 9. And 1 point lead by Kayang 1, 11 over 12 official score. And John Wayne Balondo from Barangay Kayang Kalangkang. Shout out idol John Wayne and welcome back. And kay Mami Lisa Pustorioso, shout out and welcome. Kay idol John Wayne Balondo, ita Barangay Kalangkang, sa inyo na ako niya pasalubong idol. And for 3 by Sabel. Huwa ka pa idol John Wayne, kasakay sa aeroplano kahapon. Nagbilin yun ako baka sa'yo nagdago niya support sa akong patalubong. And 1 minute 30 seconds remaining time, 14 over 12 ang ating official score. And a 2 points lead by Libang. And 4, wala. And welcome natin nga 33 viewers na nakatutok sa aton nga live na 1 minute remaining time for the first quarter. And a whistle, a traveling violation committed by jersey number 6. And time out, Libang. And shout out lang nato, good luck sa aton nga mahugod mabuot nga SK chairman ita aton nga Barangay Libang. Kaya SK chairman IG Monica Talunay Taladro. And shout out una sa aton nga mga new followers from Barangay Libang, Makato Aklan. Thank you very much kids sa support, and also special thanks kids sa family ni Mama Meriam Soles sa Milay sa Barangay Libang, Makato Aklan. Sa bilog sa ating subscribers sa Banwa sa Makato. Kaya naging napasagamatan yung giri nato ni Tabor aton yung mga subscribers. So basic kung may naila pa na mag-subscribe sa aton yung mga OFWs, please subscribe mga idol. So ay aton nga rin yung subscription ay mabaho na bulit yun para mapa-level up sa aton nga live next year sa 2025. So need pa ginaton nga maka-gather dito more subscribers para maka-provide dito aton nga mga gagamiton sa aton pag-vlog. And idol Roel Torres Labasa, shout out sa bilog sa aton nga OFW. So baya next year kung magabo raton nga subscriber ay kasi kung makabakawin kita sa mga gamit nga atong kinahanglanon sa aton nga pag-vlog, ang shopping git sa aton nga live. Sa mga naila mag-subscribe ng mga OFWs, paki-subscribe man ninyo ako mga idol. And the 17 seconds remaining time for the first quarter, and there's a whistle. Kaya referee Beribel and the foul jersey number 6. And sa akong yung mga Gcash sender ng mga OFW, so thank you very much gid kinyo tanan. Kabaw-baho gid bro na ibulig this year inyong mga ginapadala kapon. Taladro. Bon siya. Taladro dito.
Libang 16 and Kayang 1 12. 4-point lead by Barangay Libang. And Ma'am May Joy Bellorente watching from Barangay Kahilo, Makatuaklan. Shout out Ma'am Joy and welcome. Una sa Barangay Kahilo, Makatuaklan. And pasalamatan natin nga live sponsors like Ma'am Rose Gadong and Ma'am Aloha Tuko. So thank you very much kids. Si Ma'am Rose Gadong aton nga isang bilog na sponsor at aton nga load. So pasalamatan din natin itabok si Ma'am Rose Gadong sa nga pag-provide katon. Aton nga ginagamit nga load sa aton nga live. And 2 months yun si Ma'am Rose na nag-provide sa aton nga load. So kaya dire-diretso aton nga pag-live dahil ron kay Ma'am Rose Gadong. And welcome natin si Ma'am Marilyn Cuevas sa Barangay Tugas. So asawa pa ho mabuot nga asawa it aton nga player Tugas Seniors Division kay Idol Raymond Cuevas. Welcome ma'am and happy viewing in the 7 minutes 40 seconds remaining time and still 4-point lead by Libang 16 over 12. And a good for 2 by jersey number 0. Mama Joyce Fuentes Magno watching from Barangay Tugas, welcome. And ayan normal si Mama Jocelyn Igat Ninyon Nuevo, welcome Ma'am Jocelyn. And kay Idol Mark watching from Barangay Tugas, welcome. And 6 minutes 49 seconds remaining time, 18 over 12, 6-point lead by Libang. And we have 36 viewers, shout out and welcome, happy viewing. And Kayang 1-4. Taladro for 2. Jersey number 6. And 20 over 12, 8-point lead by Libang. And Mama Rosel Tukul watching from Barangay Baybay, Makatuaklan. Welcome and happy viewing. And shout out din gali natin si Mama Rosel Tukul sa Barangay Baybay na permigit na nagapamantaw sa aton yung live. Welcome Ma'am Rosel and happy viewing. And welcome natin yung sambilog sa aton yung OFW from Dubai kay Mama Edith Tortuya. So i-message mo na si Nini Merly sa Bernilla para magpamantaw yun if live. And 4 minutes 53 remaining time. Wala. And 4-3 by jersey number 20.
time out ng ating kayang Juan and Ma'am Rosel Tuko. Thank you, ma'am. And welcome natin si Idol Jam Barcelona. Watching from Barangay Poblacion. Rep. Shoutout lang natin yung mga taga-baybay Makato, especially dito na sa Sitio Ilawod. Kaya Nanay Marla Torre, kaya Mama Sheila, ano niya nila apelido ni Ma'am Sheila, Halipatan Dulman. Malipaton nyo kasi Idol. Kaya inangin nga send ni Idol Ramil Torre, ranang pangalan niya ng Sheila. Apelido niya ng Sheila, Halipatan Dulman. Laureta. Ako, nadugduman ko. Kay Mama Sheila Laureta, ita barangay Baybay, si Silawon. Shout out, ma'am. And siguro sa'yo dun kung galing kay Ma'am Sheila. And 3 minutes 44 remaining time. Deadlock 20 ang ating official score. And the loose ball. And libang's ball. First try by the car, wala. Three minutes 20, deadlock 20 official score, and 0 out of 2. And same ball, last touch by Kayang Juan. And Ivan Ray Tabanera, shout out and welcome from Barangay Baybay, Makapaklan, nasa Sisilawon. And we have Alexis Murali, welcome. And Ma'am Ian Tabanera Reyes, welcome. And kay Mama Maria Pevi. And kay S. Jan, ano schedule for today? May ako ni Nadol nga gina-post. Paki-check lang, wow niya ni ako na ayos ron kay na dahil kababo nga nag-message ka sa schedule. So paki-check lang mo Nadol, wala ako na biya take note. Idol S. Jam. And this is a do or die game between Libang and Kayang Juan para sa midget division. So ang mananalo sa Libang and Kayang Juan is magiging kalaban ng ating baybay bukas. And Remar Tikar, shout out pala boss sa kapatid ko kaya jersey number 10. Tikar, ay tugma ko gudolay. Imugid mako nga mangho drive. Pareho ba apelido ay. And shout out kay Idol Remar Tikar at kay Idol jersey number 10. Ano man butangay man load si pangalan si imong brother ako da ma-shout out man nato. Si jersey number 10 ita Kayang Juan. And yan kay Mama Ian Tabernilia Reyes, shout out Mama, welcome. So sa bilog kita aton nga
mga diwata at kanipaan na sa Barangay Tugas, si Ma'am Ian Cabernilia Reyes. And a bonus shot from jersey number 1, Topic. And official score, 25-20. Official score in favor of Libang. 5-point lead by Libang. Kay Idol S. Jam, pakicheck sa akon nga post, Idol. I do not know kung yung pin-post ko ron kay Ina. Pero masagin pagos ko tagali. Yung bailuhan ko tayo ano. Pa-check lang mo na doon ato yung schedule. Kung sino ro gahampang ita do or die this day. And a traveling violation committed by jersey number 7. 1 minute 53 remaining time. And open ang ating jersey number 99. Rivas. 1-2. And for 2 by jersey number 1. Topic. And for 2 by jersey number 22. Back-to-back 2 points by Barangay Libang. And follow-up shot by jersey number 10. Tikar. And a foul. Takot jersey number 22. And Raymond Francis, kung sino para magdaog, Idol, Haidoyon, ro kontrahon. Naga it team bye-bye for championship game. Yes, Idol, Raymond Francis. Correct. And 1 out of 2 by jersey number 7. And 30 seconds remaining time. 31-24. 7-point lead by Libang. And kayang one's ball. And 15 seconds remaining time. Nagawin ang ating Libang. And 4-3. And that was the end of our second quarter. At ang ating official score, Libang 36, Kayang 1, 24. And this live is brought to you by our sponsors. Special thanks kid kay Mama Rose Gadong and kay Ma'am Aloha Tukol, our live sponsors.
katutang da man akong idol. Shout out kay referee Dong Tugna, ita BAT Aklan. Masuk na ba na years niya sa baby? Baka na sa video ko di ba? Wala di gede. Aho. Okay na. Ay amo kadto nag-comment nga wa sa out of ano to. Ay alinon mo. Ano yung gabi? Ay ano kay Yada? Ang gawin na hawak, kaya siya Yada, dalawang rumpat. Kasi pinipin niya ba? Oo. Magulang. Pataw sa Makita ako sa live. hindi man dayon nimo mag-ako. Nahangit pa. Wala mo kasi sa ginawa ko yung sa cellphone. Ay. Ay, isa na pangayo nga ni Maut Pasensya, hakita it kabaabong tao. Oo. Okay na, ilaw-ilaw yan. Klarong-klaro, biruan ng pan. Ay, galing. Ay, sa masunod, doon hindi yun pag gumanon sa masunod. Ay, wa matakontak kita karon na yung galing ay sa live, abi ay kita. Ag hindi nato na control do anang comment, itatao da yun sa nagkumantok sa live. And back to the ball game for the third quarter. And the basket count. Oh. Okay, rep Dong Tugna. Aron ako nga idol. Atong mabuot nga member is referee from BAT Aklan. And time out. Kayang Wang. Pod. Ay ano connect manit arang ginahambal. And welcome din natin si Mama Angela Pontillas Punsalan. Thank you very much Mama Angela and welcome and happy viewing. And back to the ball game with official score sa ating third quarter 38-24 in favor of Libang. So, medyo lumalayo ang lamang na ating Libang team. Sino kaya ang makakalaban ng ating bye-bye bukas para sa championship game? Libang ba or Kayang Wang? And goal 2 by jersey number 1, Tapik. And goal 2 by Tikar. Jersey number 99, Rivas. And for 3. And Ibo in. And we have jersey number 2 out. And Tapik for 2.
And 5 seconds, 5 minutes, 50 seconds remaining time. And whistle. Jersey number 99, Rivas. Ma'am Rose Gadong, bye for now, idol. Mamaya na lang ulit dito na ako sa war. Congratulations na lang kung sino mananalo. Okay, thank you very much, Mama Rose. And keep safe always, Ma'am. And God bless. And thank you very much with same time. And see you mamaya sa ating live. Natin nga sponsor sa ating live from United Kingdom. So while resting the work, si Ma'am Rose ay raan ang rest ay kapamantaw it aton nga live iya sa Pilipinas. So thank you very much sa akong very supportive sponsors and the followers kay Mama Rose Gadong at United Kingdom from Barangay Kabatangan, Makatawakan and Rivas Tubutu. And official score 48-31 in favor of Libang team. And Libang's ball again. Napeta. And wala, short. 48-31 official score. 4 minutes, 28 seconds. And 4-2 by Sikar. Malakas. Alanganin. And the foul, Rivas, jersey number 19. Kay Mama Joleta Tromero go sa Pedra Itlibang. Maraming kita ni idol kay Mama Jolita Tromero. And foul, jersey number 10 sa Pedra. And kayang one's wrong. And at 2 minutes 41 seconds remaining time. Official score, Libang 48 and Kayang 1, 33. And for 2 by Taborda. And about jersey number 12. And Ma'am Jean tuloy. Jean Tabernilla, welcome idol. Nagang dating dual day game between Kayang 1 and Libang Midget Division. And 2 minutes 5 seconds remaining time. And go to by topic and 2 minutes 52 remaining time. And welcome din kay Idol Rami Tortuya.
Enzo Petra, for 3. Natupalakpak itsuro si Mama Julita Garay. Next topic, for and welcome natin si Mama Mardy Bantarang, Sumatang. Thank you very much with Mama Mardy sa support from Barangay Adunga, Sitio, Ilaud. Welcome natin si Mama Anita de la Cruz Cahilig. Thank you very much, Ma'am Nets, and welcome. 57-35 official score in favor of Libang. 57-35. Welcome natin si Idol Arad Aborda. Welcome, Idol.
jersey number 22. And pass it down. And the tackle by Kaitawan, the jersey number 0. Palmon. And a foul. First try in by Tikar, jersey number 10, and a 6 minutes 4 seconds remaining time. Official score, Libang 62 and Kayang 1 38. 38 over 62 in favor of Libang. And jersey number 12. Bola. Same ball.
aking kayang 1. And Toto Martinez Bingo, shout out and welcome. And Ray Tumko. Shout out ko no kay Uying Mamigo from Idol Ray Tumko. Thank you very much, Idol, sa imong pa-shout out. And 4 minutes 15 remaining time. 68 over 40 in favor of Libang. 28 point lead by Libang. Welcome din natin si Idol Sir Yopemio de la Sena sa Barangay Poblacion. Thank you very much, sir. And shoutout lang natin si Mama Nerly de la Sena sa bilog sa itong SB member. Kita ito niya Banwa Makato. And 2 minutes 45 remaining time for the last in the final quarter. 72 over 40. 32 point lead by Libang. Lamang ang Libang, Idol, 72 over 40 ang ating official score. And so ayan guys, congratulations sa ating Libang team. 30 seconds remaining time and ating official score 74 over 49.
Ay, maraming salamat and sa ating sponsors kay Mama Rose Gadong and kay Ma'am Aloha Tukol. 24 seconds remaining time. Congratulations sa ating Alibang team. Dahil sa ating Biscuit Chairman, Barangay Alibang.